आजकल मच्छर मारने का धूप लेके आते हैं हम लोग खरीद के। तो मच्छर भागने का जगह उल्टी मच्छर घर में वापस चला आता है काटने के लिए। पहले तो दोस्तों मच्छर मारने वाला जो धूप था वो एक तो धूप जलाने से सारा मच्छर घर में से भाग जाता था। और अभी का धूपकाठी ऐसे कंपनी वाला बना दिया है, ये तो धूपकाठी जलने से मच्छर मारने का बजाय उल्टे मच्छर आकर के काट लेता है हम लोगों को। भाई बंधुरा, आजकल যে মশা মারা ধূপগুলো যে বেচছে দোকানদারেরা, তা আমরা কিনে নিয়ে আসি বাড়িতে মশা মারবার জন্য। তো একটা ধূপ যদি রাত্রি জ্বালাই মশা তাড়ানোর জন্য, উল্টি মশা চলে যাবার জায়গায় উল্টি এসে আমাদেরকে রাত্রি খুবই কামড়ায়। তো বন্ধুরা, এখনকার যে কোম্পানি ধূপ বানিয়েছে, ডুপ্লিকেট ধূপ বানিয়ে দিয়েছে, দাম একই নেয়, 100 টাকা এক প্যাকেটের দাম। কিন্তু বন্ধুরা, এখনকার যা ধূপকাঠি একটা জ্বাললেই উল্টি মশা ঘরে ঢুকে যায় যাবার জায়গায়, মশা যায় না। আর ওই মশা এসে উল্টি আমাদেরকে কামড়ায়। তা বন্ধুরা, আপনারা ভালো করে ট্রাই করে জিনিসটা দেখবেন যে এখন মশা তাড়ানোর যে ধূপ বেরিয়েছে ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে। আসল ধূপকাঠি কেউ দেয় না দোকানদারেরা, পয়সা অতটাই নেয় কিন্তু আসল ধূপকাঠি কেউ দেয় না। তা বন্ধুরা, মশা তাড়ানোর জায়গায় মশা উল্টি চলে আসে ধূপকাঠি জ্বাললে। তা আপনারা এই কথাটা ভালো করে মাথায় রাখবেন আর খেয়াল রাখবেন। আর কমেন্ট, শেয়ার, লাইক করে দেবেন আমার এই কথাটা যদি ভালো লাগে আপনাদের। তা বাই বন্ধুরা। সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার আলু। हाय दोस्तों, हम सोच रहे थे आज क्या पकाऊं, तो आज हम मीट पका दिए हैं। आप लोग देख सकती हो रेसिपी के वीडियो। हम एक बड़ा हांडी ले लिए हैं, गैस ओपन चालू कर दिया, इसमें सारा मसाला डाल करके हम पका चुकी हूँ। और आप लोग भी देख सकते हो मेरा पक गया। यहाँ पर हम बढ़िया से दिखा दे रहे हैं आप लोग। इस तरह आप लोग जोड़ के रहिएगा मेरे साथ। आप लोग का अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना अच्छा से कमेंट लिख के जाइएगा दोस्तों। मेरे साथ में इस तरह जोड़ के रहिएगा। हम सोचें कि ये क्या पका हुआ आज, रोज़ी तो सब्जी भात खाते हैं, तो आज चलो मीट पका दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम मीट का सब्जी आज मीट पका के छोड़ रहे हैं रेसिपी।